गुड मॉर्निंग सांग मैंने आज तो सका उठीगलुनि टे छात उपर जाइलु सका शोटा कौन टे असुविधा हो कांध पूरा मानने जो पवन अटकी जाएनि कि पवन अटकी जा बहुत पेन हो एक्सेस पेन हो छात उपर जा बुलूँ छात उपर बुलूली एक्सेस पेन हो देखिए कौन कर तो मुझे टे लगे तथापि भल लगे ड्यूटी जी ना रूम में बस कौन कर मैडम देखो ये पूरा गेटअप नहीं बस कौन पाइबे रोसे तो निजे करेंगे कहते भोक कला फैन टा चलती शुभा हम ठंडा भी पुणी धरदे सेदिन नहीं आइसक्रीम फालुदा खाई ठंडा भले छाड़ ना पुणी आउ थे धरी पकड़ा मत छाड़ी मत एत ना चलो मत मानने एत ये ना किंतु पूरा धरी पकई ठंडा कौन कहे नमस्कार आज न्यूज चैनल को आपण मानकु स्वागत। आज प्रथम खबर होची मो स्वामी देह भल नहीं बेकरी गोटे केमिति आसिकी रकाटे पशि जाइची से बहुत कष्ट पाउछंती तेणु करी मूव मरा है देखा जाऊ कौन होची नहले मेडिसिन खाइबे भल हे मते भारी भोक गलाणी मु खाइबा को चाहूची जीपी करी खाइबी स्वामी को देवी स्टे ट्यून एना पड़ियो एबे हमें प्लांट रूम को फेरुछु आज पूरा ये वर्षा है पाग पूरा काउलिया पूरा मस्त करटा से गाँ देख रास्ताटा मस्त रास्ता यही आगू टिके आमर गेस्ट हाउसटा भी अच्छे ये आमर बैचलर आकोमोडेशन देती प्रसन्न बाहर आइलानी जीव बोली छक को ये एत बाग ना यहाँ नेक्स्ट डे वीडियो आम जड़े कम कॉन्ट्रैक्टर स्टाफ अच्छा मैरेज रिसेप्शन भोजी यहाँ आम पलि आसचु आठ बसचु डायरेक्ट खरार बसचु प्रबल खरा होके छाई मिलला बोली ये बसगले आम प्रसन्नजित आम ये बसचु से हिमांशु सब आगे बस समस्त एडजस्ट कर बसी जाइए आठ केमी भोजी हो देखो पूरा गाँ भोजी आ ये बाहागर ये किसी अच्छे नुआ कपुल ये बाहागर होती बाहा आसवे सांगे सांगे रिसेप्शन राति नौटा है आमे टे पलि आइलु से एक्चुअली कौन होता ना ये कबाटर तार येटा भांगी जाइए न स्क्रूटा खोल जाइए आम भाविलु से फेविकल लगे रखीदे से बोधे फिक्स हो देखिया कौन हो पाख दुकान टाक आसचु जो दुकान टाक जाइलु हार्डवेयर स्टोर कि देखला फेविकल रखनी कि अजब दुकानी तो आम जापार ठीक अच्छे देखिए नेक्स्ट कौ दुकान मिलूँ चलतु राति बुलुचु आम मैडम को ख्वाहिश पुणी आउ थे पलि आइलु हट बकेट नवापाई
ଦେଖନ୍ତୁ ଏଟା ବସିବାଟା କରିଦେଇଛି ନା। ହଁ ବସିବାଟା କରିଦେଇଛି ଆଉ। କ'ଣ ବସୁଛ? ଆମେ ଏବେ ଆସି ଯାଇଛୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଏଠୁ ୱେଟିଂରେ ବସିଛନ୍ତି। ଏଇଭଳିଆ କିଛି ଅଛି ମେନୁ। ଆମେ ନେଲୁ ଦମ୍ ବିରିୟାନୀ 2 ପର୍ସନ୍, ଯେଉଁଟାକି 300 ଟଙ୍କା। ଏଥିରେ ନାହିଁ 2 ପର୍ସନ୍ଟା ଲିଷ୍ଟରେ ନାହିଁ। କହୁନୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ମାଙ୍କଡ଼ ଭଳିଆ ହେଇକି। ଆଉ କ'ଣ ନେବ କି? ଦେଖୁଥିଲି କ'ଣ କ'ଣ ଅଛି ଭଲ ଦେଖିନଥିଲି। ସସ୍ ମୁଟା କାହିଁ ନାହିଁ, ସସ୍ ଫ୍ରି ଅଛି। ସେଟା ନାହିଁ, କହିଲେ ଦେବେ ସେମାନେ। କିନ୍ତୁ ଭୋକ ଭଳିଆ କ'ଣ ଅନେଇଛ ପାଟିଆ କରିକି? ଆମେ ଏବେ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଦେଇକି ବସିଛୁ, ଆସିବ, ଆସିଲେ ନେଇକି ଯିବୁ ଆଉ। ଏଠି ଡାଇନିଂର ବି ଫ୍ୟାସିଲିଟି ହେଇଗଲାଣି। ଆଗରୁ ନଥିଲା, ହେଇଗଲାଣି ଏବେ। ଏବେ ଆମେ ନେଇକି କିଛି ନାହିଁ, ପାର୍ସଲ ନେଇକି ପଳେଇବୁ ଆଉ। ପାର୍ସଲ ନେଇକି ପଳେଇବୁ, ରୁମ୍ରେ ବସିକି ଖାଇବୁ। ଏଇଟା ହେଲା ହଟ୍ ବକେଟ୍ ବିରିୟାନୀ। ଓକେ, ଏପଟେ କରିଦେଇଛି। ଏଇଟା ଏବେ ଡାଇନିଂ ପାଇଁ କରିଦେଇଛି, ପ୍ରାୟ କେହି ତ ନାହାନ୍ତି ଏବେ। ଆମେ ଚାଲିଲୁ ରୁମ୍କୁ, ଚାଲିଲୁ ଆମେ ରୁମ୍କୁ। ସେଇ ବିରିୟାନୀ ଆସିଗଲା, ଯାଇବୁ ଖାଇବୁ, ଖାଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଶୋଇପଡ଼ିବା। କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ୍ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ହଁ, କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସରେ 20 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଆସୁ ଆସୁ ପାଟିଟା ଚାକୁ ଚାକୁ କଲା। ହେଇଥିଲା ଗୋଟେ ଏଇ 15 ଟଙ୍କିଆ ଗୋଟେ, ଏଇଟା 15 ଟଙ୍କା ନେଲା। ଏଇ ବ୍ରେଡ଼୍, କ୍ରିମ୍ ବାଲା ବ୍ରେଡ଼୍ ଗୋଟେ ନେଇକି ଆଇଲୁ। 2 ଜଣ ମିଶିକି ରୁମ୍ ପହଞ୍ଚିଲା ଭିତରେ ଏ ଚାକୁ ଚାକୁ କରିକି ଖାଇଦେବୁ ଆଉ, ନା କ'ଣ? ଅନ୍ୟ ତମେ ଆଗେ ଆରମ୍ଭ। ଚାକୁ ଚାକୁଟା ତୁମେ କର, ମୁଁ କରେନି। କେମିତି ଅଛି ଟେଷ୍ଟ? ହଁ, ଭଲ ସଫ୍ଟ ଅଛି। ମୁଁ ତ ସେଇ ହାତ ମାରି ଦେଖିଲି ପୁରା ସଫ୍ଟ ଅଛି, ସେଇଥିଲାଗି ହିଁ ମୁଁ ଆଣିଲି। ଆରଟା ବି ଥିଲା, ସେଟା କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କେମିତି ଛିଡ଼ିଗଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ କେମିତି ହେଉଥିଲା ନା। ଏଟା କ୍ରଞ୍ଚି ଟାଇପ୍ର ଥିଲା। ଏଟା କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସଫ୍ଟ ଅଛି। ଭିତରେ ରଖୁନି ମ, ଖାଲି ଉପରେ କ୍ରିମ୍ଟା ଦେଇଦେଉଛି ଆଉ। ଖାଲି ସାଇଡ଼୍ରେ କ୍ରିମ୍ ଦେଇଦେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ସଫ୍ଟ ଅଛି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଖାଇବାକୁ ଆଉ। ଖାଇବାକୁ ଟିକେ ମନ ଆଉ। 2 ଜଣ ଯାକ ଖାଇବା ପିଇବା ପୁରା ହେଲେ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହୁଏ ଆଉ। ହଉ ଭାଇ ମାନେ, ଏବେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ରୁମ୍କୁ, ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ରୁମ୍ ପାଖରେ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍। ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବେ, ଆଉ ଭଲ ଭଲ କମେଣ୍ଟ ଦେବେ, କ'ଣ ଲାଗୁଛି କ'ଣ ନାହିଁ କହିବେ। ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବି କରିବେ। ସ୍ୱାମୀ ମୋତେ ଥରେ ଦେଇଦେଲେ, ଥରେ ଦିଥର ଦେଇଦେଲେ, ସେ ଖାଇଦେଲେ, ସାରିଦେଲେ। ତାଙ୍କର ସେଇଟା ବେଳରୁ ଆଦତ। ସେ ଖାଆନ୍ତିନି, ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଖାଆନ୍ତିନି। ହଉ ଚାଲ, ସରିଗଲାଣି, ଆମେ ବ୍ଲଗ୍ ତ ଏଣ୍ଡିଂ କରିଦେବୁ। ଟାଟା। ଆଉ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରିବେ। ବାଏ।